وقد صور الله تصويرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه إذ أتى 3 نفر. أما الأول فدخل ووجد فرجة في المجلس فجلس، وأما الآخر فجلس في مؤخرة المجلس، وأما الثالث نسأل الله العافية فدخل من باب وخرج من الآخر. فما أن انتهى صلى الله عليه وسلم من مجلسه إلا وقال لأصحابه: ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وهو ممن يدخل في قوله من السابقون إلى الخير. وأما الثاني فاستحيا من الله، فاستحيا الله منه، استحيا أن يمر على مجلس رسول الله ولا يأخذ له نصيب من الفائدة، وهو المقتصد. الثالث قال: فأعرض عن الله فأعرض الله عنه، نسأل الله تبارك وتعالى. هذا حال كثير. ففائدة من فوائد الحوليات والذكريات والمناسبات أن يستفيد الناس، وأن يخرج من فائدة علمية، فائدة سلوكية، فائدة روحانية يزداد بها إيمانهم ويتحول بها حالهم إن شاء الله تبارك وتعالى. Kata beliau, Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan. Jadi pernah Nabi Muhammad sedang berada di suatu perkumpulan, ada 3 orang. Yang pertama datang di majelis itu, ada tempat yang kosong, maka dia isi tempat yang kosong itu. Orang yang kedua datang di majelis tapi milih duduk di belakang, padahal masih ada tempat kosong. Yang ketiga, dia lewat di perkumpulan itu, masuk dari satu pintu, keluar, tidak mau hadir, dia pergi dia. Maka di akhir majelis Nabi Muhammad bersabda kepada, atau berkata kepada sahabat-sahabatnya, apakah kalian mau saya kasih tahu tentang 3 orang itu? Sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah. Kata Nabi, itu orang yang pertama tadi. Ini gambaran tadi tuh, 3 sifat orang tuh, 3 jenis orang tuh. Orang yang pertama, ketika dia melihat majelis ilmu, dia datang, dia duduk di tempat yang kosong, berarti dia ingin kebaikan dari Allah SWT, maka Allah pun curahkan kebaikan yang banyak untuk dia. Yang kedua, kata Nabi, dia hadir di majelis ilmu tapi milih duduk di belakang, padahal ada tempat kosong di depan, dia milih di belakang. Dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepada dia. Dia dapat kebaikan sedikit dari Allah SWT. Ini golongan yang kedua tadi itu. Nah, yang ketiga ini, dia melihat ada majelis taklim tapi dia berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling dari dia, jauh dari rahmat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kita kalau hadir acara maulid, haul-haul seperti ini, ayolah ketika kita pulang tuh, apa faedah yang kita dapatkan dari ilmu? Apa faedah yang kita dapatkan daripada akhlak? Apa faedah yang kita dapatkan daripada hati kita nih? Apa yang kita dapatkan daripada keadaan kita? Semakin baik atau semakin buruk setelah kita menghadiri acara-acara seperti ini? فائدة من المجالس هذا أن نسابق إلى الخيرات. قال في الأثر أو الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الناس يوم القيامة كيف يكون قربهم من الحق جل وعلا والنظر إلى الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: على قدر قربهم من الإمام أو الخطيب. فقربهم من الإمام والخطيب يدل على حرصهم على الاستفادة، على حرصهم على الاستماع، على حرصهم على أن يسمعوا ما قال الله وقال رسوله، فيكون ثمرة ذلك لهم يوم القيامة أن يكونوا هم الأقرب والأول إلى النظر إلى الله تبارك وتعالى. Kata beliau, di antara faedah yang agung acara perkumpulan seperti ini adalah Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan, siapakah orang yang nanti di akhirat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau Nabi Muhammad menyatakan, yang paling dekat duduknya dengan imam dan khatib ialah orang yang nanti paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, itu pelajaran menunjukkan bahwasanya orang yang paling semangat di dalam mengambil faedah ilmu agama, maka dialah nanti orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.